Guys, may ito, nyagata. Gutom na gid guys. Mga kaidol, kain tayo. Gutom na gid. Sarap. Laman na sa idol. Gutom na gid idol. Kain tayo. Ay, tayo tabi-tabi lang. Sarap. Okay. Pwede namin, no? Yan. Parang lati. Yan. Sa likid. Parang ng mayan. So, yan. Kaya guys. Oh, yung kasama ko, nagugutom na. Itong ulam namin no, palaka. Guys, thank you for watching. Bye-bye. Sige yun na namin na. Thank you. God bless you all.